ସମ୍ବଲପୁର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ପୁଲିସର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ପୁଲିସର ଛାଉଣି ରହିବ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ, ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 14 ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସହରରେ 2 କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ସହରର ସବୁ ରାସ୍ତା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଓ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ନଜର ରଖାଯିବ। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପୋଲିସ ନାକା ଚେକପୋଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରାଯିବ। ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। लेकिन पुलिस तरफ पूरा सुरक्षा इंतजाम रहिबो। शहर पे हमें कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग पे सीसीटीवी कैमरा पे सब प्रयास चली खूब शीघ्र से आपन को नोटिस आसबे। और ता छाड़ा हमरा पीस कमिटी मीटिंग लोक संगे हेबा कथा लोक संगे गोटे कनसेप्ट अभी हम तैयारी करथिलु पुलिस मित्र हिसाब रे। तो बहुत लोग हमको इंटेलिजेंस देउछन्ती, दुईटा कमिटी माने भी हमको सपोर्ट करिवे। ताके तरफ में पाखरे इंफॉर्मेशन आसे प्रशासन का व्यवस्था एथरे आपन देखंतु टिके डिफरेंट टाइप रे हबो। जा तरफ रे जे लोक माने ऑलरेडी किछि नेगेटिव थिंग्स दा मची जाछि ताको बिल्कुल टॉलरेट करा जिवो नै। एटा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट जदि से हर्ष उल्लास रु समस्त मिसी की सब संबलपुर जिला मनाइबो को चाहिए से हिसाब रे प्रोग्राम हबो। लेकिन जदि कार माइंड जदि किछि नेगेटिविटी छी ताको ऑटोमेटिकली में आपन माध्यम रे केबो जाउछि से पुलिस ताको ऑटोमेटिक अवॉइड कर देबे से जिंस ताको एतेटा हम स्ट्रिक्ट अछु ए हिसाब रे हमर प्लानिंग अछि।